हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर बात कर रहे हैं। साथियों, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त शय है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त हैबिट है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ है। अगर हम इसको ज़िंदगी का एक बेहतरीन और ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व बना लेना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को, तो यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान, बड़ी पुरसकून और बड़ी पुरलुत्फ हो जाए। मसलन राइटर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बड़े फ़ायदे हैं। ठीक, इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये आपकी ज़िंदगी को सहल और आसान बना देती है। अच्छा, देखते हैं कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी को सहल और आसान बनाएगी। देखिए, जॉन सी मैक्सवेल साहब ने कहा कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग असल में एक ऐसी थिंकिंग है, ऐसा सोचने का अंदाज है जो आपके लिए हिकमत अमली तैयार करता है, आपके लिए आसान रास्ते डिवाइस करता है। ठीक, यानी ये वो सोच है जिसका काम आपके लिए तरह तरह के पॉजिटिव, आसान तरीन और मुफीद रास्ते तलाश करना है। मसलन आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंतहाई सिंप्लीफिकेशन वाला यानी सिंपल तरीन, सिंपलेस्ट जो है वो रास्ता हो। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपको एक आसान तरीन रास्ता प्रोवाइड करेगी। शर्त है उसकी, एक शर्त यह है कि आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बाकायदा उसका काम करने देंगे। तो ये बात हम पीछे कहीं कह भी आए हैं कि थिंकिंग वाला काम, मैं दोहरा रहा हूँ, थिंकिंग वाला काम भी एक काम ही समझें, इसको भी एक बाकायदा काम बनाएं और बाकायदा काम की शक्ल में इसको ढालें। यानी आपने बाकायदा बैठ के सोचना है। ठीक है, यानी फाइंड टाइम फॉर थिंकिंग, यानी फाइंड टाइम फॉर रियलिस्टिक थिंकिंग हमने कहा था। तो ये आ गया, जब तक आप टाइम नहीं निकालेंगे ना, तब तक आप किसी भी तरह की थिंकिंग से फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इसलिए अगर फ़ायदा लेना है तो सोच के अंदाज को अपनाएं और बाकायदा सोचें और सोचने वाले काम को काम बनाएं। ठीक, ये ना करें कि अभी आपने 8 बजे बैठे हैं तो प्लानिंग करना शुरू कर दिया, कल मौका मिला तो 11 बजे बैठ गए, परसों मौका मिले तो आप असर की नमाज के बाद बैठ गए, अगले दिन आपको टाइम ही नहीं मिला प्लानिंग करने का, उससे अगले दिन आपने फजर की नमाज के बाद बैठे हैं तो कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कोई आइडिया है तो वहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, फिर आपको मौका मिला तो अगले दिन आप 12 बजे बैठ गए। तो ये आप अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो करते चले जाएं, इसमें क्या होगा। जब तक आप अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को बाकायदा लैंड करने का मौका नहीं देंगे, आइडियाज़ रफ अंदाज में लैंड होंगे और बेचारे मरते चले जाएंगे। क्योंकि 1 लाख रुपए की बात बताने लगा हूँ, शायद 1 लाख से ज़्यादा की होगी। एक ही जुमला कि आइडियाज़ की शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है। आइडियाज़ ऐसे उठते हैं, निकलते हैं और ऐसे ही पानी के बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाते हैं अगर उन पे अमल ना किया जाए तो। यानी आइडियाज़ की शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है। आइडियाज़ बड़े पुरसकून किस्म के नरम व नाजुक होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। तो जो सोच, जो आइडिया, जो ख्याल, जो आइडिया, हिकमत अमली जो आपके दिमाग में आए उसको तैयार करें और फिर उसके ऊपर काम करें। ठीक, तो पहला फ़ायदा राइटर ने कहा कि ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करती है। नंबर 2, राइटर कहता है कि ये आपको इस काबिल बनाती है कि आप सवाल पूछें। सवाल पूछने का तो अंदाज तो उसकी तो मैं क्या ही तारीफ़ करूं, पहले मुझे उसको बदतरीफ़ी कर लेने दें। हमारा निज़ाम तालीम, हाय हाय हाय, यकीन करें हमारे स्टूडेंट्स को सवाल पूछना आता ही नहीं है। हम 45 मिनट्स का लेक्चर होता है,
اور بچے کلاس میں بیٹھے صرف لیکچر سنتے ہی رہتے ہیں. ہارڈلی 1-2 منٹ یا 5 منٹ کے لیے کوئی ایک آدھ بچہ سوال پوچھ دے تو اس کا کوئی جواب ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ٹیچر صاحب نے جو رٹا لگایا انہوں نے پورا رٹا آپ کو وائٹ بورڈ پہ بتا دینا ہے، آگے اللہ اللہ تو خیر انشاءاللہ. ٹھیک، تو اس لیے سوکریٹک فارمولا یہ تھا، ہم نے کہیں پیچھے کہا ہوا ہے سوکریٹک فارمولا، سوکریٹیز صاحب کا فارمولا یہ تھا کہ سب سے پہلے سوال پوچھیں. سوکریٹیز یعنی سقراط صاحب سوال پوچھواتے تھے، بار بار اسٹوڈنٹس کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی یوتھ کو سوال کرنے پہ اکساتے تھے، اس لیے تو بیچارے مارے گئے تھے. تو بھائی سب سے ضروری کام ہے سوال پوچھیں. اسٹریٹجک تھنکنگ آپ کو سوال کرنے جوگا بناتی ہے، آپ کو سوال ڈیزائن کرنا بناتی ہے، سوال کرنا سکھاتی ہے. جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اگلا فائدہ ہے، اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جگاڑ لگانے جوگے ہو جاتے ہیں. بھائی آپ گئے ہیں پھنس، زندگی میں بہتوں مرتبہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں. اب آپ کے پاس وسائل ہیں تھوڑے، ٹھیک، اب جو گیون سرکمسٹانسز آپ کے پاس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، تو ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک جگاڑ ڈیزائن کرنا ہوگا. ٹھیک، یعنی ایک آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے آپ کو کام چلانے کے لیے آپ کو جوڑ توڑ کرنا ہوگی. تو اسٹریٹجک تھنکنگ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ جوڑ توڑ کر سکیں. ٹھیک، جب آپ جوڑ توڑ کرنے جوگے ہو جاتے ہیں تو تب آپ کامیابی کے راستے پہ چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک، اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے نا، اس کی ایک خوبی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آج یہ کہتی ہے کہ آج اپنے اچھے دنوں میں، اپنے آنے والے برے دنیں، خدا نخواستہ آنے والے برے دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. یعنی یہ بڑی فیوچرسٹک ہے. اسٹریٹجک تھنکنگ آپ کو آج پکڑتی ہے اور آپ کے کل کو سنوارتی ہے. یہ ضروری شے ہے، یعنی یہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ بھیا آج آپ جوان ہیں، آپ کے اندر آپ کے پاس جسم، جوانی، جوش، سب کچھ ہے، وسائل ہیں، اب محنت کر لو. ٹھیک، حال ہی نے فرمایا نا کہ کھیتوں کو پانی دے لو اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں. تو یہ والی یہ ہے اسٹریٹجک تھنکنگ. اسٹریٹجک تھنکنگ آپ کو یہ کہتی ہے کہ جی آج کے دن، اپنے آنے والے انسرٹن ٹومارو کو